So today is the Chandranal appearance day of Srimati Radharani. Šiandieną yra transcendentinė Srimati Radharani apsireiškimo diena. This day is most significant. Šita diena yra pati svarbiausia. Because it is only by the mercy of Srimati Radharani that we can become Krishna conscious. Nes tik tai Srimati Radharanės malonė mes galime tapti Krishna sąmoningi. This is why instead of chanting Krishna, 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 we chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Todėl vietoj to, kad kartoti Krishna, 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 mes kartojame Hare Krishna. Hare is calling out to our beloved mother Radharani. Hare tai yra kreipinys į mūsų mylimąją motiną Radharani. So what is that mood of calling out to Radharani? Ir kas tai per nuotaika šauktis Radharanės? Srila Prabhupada taught us what is that mood of calling out to Radharani. Srila Prabhupada mums mokė apie tai. He explained like this: My dear mother Radharani, please tell about me to your Krishna. Brangioji Radharani, būk gera, pasakyk Krishnai apie mane. When Radharani becomes merciful upon the devotee who is begging for her mercy, ir kai Radharani tampa maloninga tam atsidavusiam, kuris prašo malonės, and she will tell Krishna, my dear Krishna, just see this devotee. This devotee is better devotee than me. Tada jinai nueina pas Krishną ir sako, pažiūrėk Krishna, šitas atsidavęs yra geresnis už mane. So you can imagine what Krishna will think. Taigi galite tik įsivaizduoti, ką Krishna pagalvos. Of all of his devotees, there is no one who compares with Radharani. Iš visų atsidavusių niekas net neprilygsta Radharani. Do you know what Radha Krishna means when we say Radha Krishna? Ar žinot, ką reiškia, kada mes tariam Radha Krishna? Srila Prabhupada explains it means Radha's Krishna. Tai reiškia, kad Krishna yra Radharanės. We say Radha Krishna, we are saying Krishna, the property of Radharani. Kai sakom Radha Krishna, tai reiškia, kad Krishna yra nuosavybė Radharanės. Unparalleled pure love of God, pure love of Krishna, she has fully captured Krishna. Dėl savo tyros, neapriepiamos meilės, jinai pilnai pagauna Krishnos dėmesį. Krishna is nothing but the property of Radharani. Ir Krishna yra ne kas kita, kaip Radharanės nuosavybė. Therefore we call Krishna Radha Krishna. Todėl Krishna vadiname Radha Krishna. So this devotee, Radharani, who owns Krishna. Taigi, šitas atsidavęs, kuriam priklauso Krishna, Radharani. When she tells Krishna, oh my beloved Krishna, here is a devotee better than me, Krishna becomes very amazed. Oh, I didn't know this. There's a devotee better than Radharani. Krishnai, kada pasako, kad yra atsidavęs geresnis už ją, Krishna iš karto susidomi, tikrai, kas jis toks? Let me see who is this devotee better than Radharani. Parodyk man tą atsidavęsį, kuris geresnis už tave. So in this way, Radharani's mood is to push all of these sincere devotees to Krishna. Ir tokiu būdu Radharanės nuotaika yra visus tyrus atsidavusius vesti link Krishnos. She is an advocate of the sincere Vaishnavas. Jinai nuoširdžių Vaišnavų advokatė. So in this way, we should always be begging for the mercy of Radharani. Tokiu būdu mes turime nuolat melsti Radharanės malonės. Just like in our Hare Krishna mantra. Lygiai kaip mūsų Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And these 8 times we call out for Radharani. Ištardami vieną Hare Krishna mantrą 8 kartus tariame Radharanės vardą. With every bead, 8 times we are calling to Mother Radharani. Ant kiekvieno karoliuko mes 8 kartus ištariame motinos Radharanės vardą. So that means approximately that's at about 850, what is it? 850 times 8. And 1 year, 16 rounds. When we chant our japa, we're chanting 1,728 repetitions of the Mahamantra. Kada sukartojame mantrą, tai daugiau negu 1700 kartų pakartojame Mahamantrą, sukartojame 16 ratų. That is the correct math. So 8 times 1,728
Is how many times you're calling for Radharani's mercy every time you do your japa. Ir 1700 padauginę iš 8 mes sužinosime, kiek kartų ištariame Radharanės vardą, sukartoja savo 16 ratų džapas. So approximately 8 times 1700, what is that? Koks tai galėtų bus skaičius? 1700 kartą 8. It's a huge number. Didžiulis skaičius. So you chant your rounds very sincerely. Taigi savo ratus reikia kartoti labai nuoširdžiai. Again and again and again, you're begging for Radharani's mercy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare. Tokiu būdu jūs vėl ir vėl šaukitės Radharanės malonės. Krishna is called, there is one person actually who attracts everyone. Iš tikrųjų yra vienas asmuo, kuris sužavi visus. In this material world, everyone is affected by the arrows of Cupid. Šitame pasaulyje visus sužavi Kupidono strėlės. Everyone goes crazy over Cupid's arrows in this material world. Dėl Kupidono strėlių visi pameta galvą. In Sanskrit language, Cupid is called Madan. Ir sanskrito kalba Kupidonas yra vadinamas Madan. But there is one person who attracts Cupid, and that is Krishna. He is called Madan Mohan, the attractor of Cupid. Bet yra vienas toks asmuo, kuris net patį Kupidoną patraukia. Tai yra Krishna. And there is one girl who attracts the attractor of Cupid. Bet yra viena mergina, kuri patraukia tą, kuris patraukia Kupidoną. She is called Madan Mohan Mohini. Ir jinai yra vardu Madan Mohan Mohini. So she is the attractor, the one who attracts everyone. Nes jinai patraukia tą, kuris visus patraukia. So actually, the attractiveness of Radharani is beyond our comprehension. Taigi, Radharanės patrauklumas yra nepamatuojamas. We cannot even begin to understand how attractive is Radharani. Mes net negalim pradėti suprasti, kokia Radharanė yra patraukli. But by serving Radha Krishna, Bet tarnaudami Radha Krishnai, by serving Radharani and Radha Krishna, tarnaudami Radharanė ir Radha Krishna, we can regain our original relationship with with Radharani and with Lord Krishna. mes pažadiname savo prarastus santykius su Šiši Radha Krishna. That mood of Radharani is so amazing. Ši Radharanės nuotaika yra It's so nepakartojama, wonderful. tokia nuostabi, It's so powerful. tokia stipri. Actually, right, Krishna, he is called Supreme Enjoyer. Krishna yra vadinamas aukščiausiu besimėgautoju. Krishna is called Rama, the Supreme Enjoyer. Krishna yra aukščiausias besimėgautojas. So actually, when you chant your japa, you're calling to Krishna as Krishna and also calling to Krishna as Rama. Kada mes kartuojame džapą, į Krishną kreipiamės vardu Krishna ir vardu Rama. Otherwise, how you can say Hare Rama? Kitu atveju, kaip sakytumėte, Hari Rama. Of course, sometimes Rama refers to Lord Ramachandra or to that other incarnation, Padasaram. Taip pat kartais žodis Rama yra kreipinys į kitą Krišnos ekspansiją, tai yra Parashurama arba Balarama But especially Rama refers to Krishna himself. arba Rama. Bet paprastai Rama tai yra kreipinys į patį Krišną. Hare Krishna, Hare Rama. You see. So that Rama, that supreme enjoyer, Krishna, Taigi tas aukščiausias besimėgautojas Rama. nobody enjoys on his level. Niekas nesimėgauja taip, kaip jisai. No one comes close. Niekas nepriartėti negali. But Krishna is very amazed. Bet Krišna labai nustemba. He sees this girl, Radharani. Jis mato, kad šita mergina, Radharanė, She is enjoying more than he is. jinai mėgaujasi labiau negu pats Krišna. Krishna is amazed. Ir Krišna nustemba. This girl, although I am supreme enjoyer, this girl is enjoying more than me. How is that? Krišna masto, kaip taip gali būti. Aš esu aukščiausias besimėgautojas ir ši mergina džiaugiasi dar labiau negu aš. Kaip taip gali būti? I am tasting so much pleasure as the supreme enjoyer, but she's enjoying more than me. Aš tiek daug patiriu laimės, bet jinai yra dar laimingesnė. So I want to also taste her pleasure. Aš noriu pajausti, ką jinai jaučia. It's more ecstatic to be a devotee of Krishna than it is to be Krishna. Nes atrodo, kad tarnauti Krišnai yra dar smagiau negu būti pačiu Krišna. So if we devotees are not feeling ecstatic, what does it mean? Ir jeigu mes atsidavusiai nejaučiame džiaugsmo, ką tai reiškia?
means we're in Maya. Reiškia, kad mes esame Majai. Because actually being a devotee of Krishna is more ecstatic than being Krishna himself. Nes būti Krišnos atsidavus reiškia patirti laimę didesnį negu pats Krišna patiria. So whenever you're not feeling super ecstatic, Taigi, kai jūs tik tai nesijaučiat super ekstatiškai, don't blame it on Krishna consciousness. nekaltinkite Krišnos sąmonės. Blame it on your lack of Krishna consciousness. Kaltinkite tai, kad jums trūksta Krišnos sąmonės. This is how you'll make advancement. Taip jūs tobulėsit. You shouldn't think, oh, there must be something wrong with the process. O nereikia taip galvoti, kažkas su procesu negerai. Do not think like this. Taip, negalvokit. You must think, no, there's something wrong with this rascal, me. Ne, jūs turite galvoti, kažkas negerai su manim. Because it is confirmed in Prabhupada's teachings that the devotee tastes higher bliss than Krishna himself. Nes Prabhupada patvirtina, kad atsidavęs patiria didesnį laimę negu pats Krišna. And Krishna is not one to be defeated by anyone. Ir Krišna nieks jo negali pavyti. He is Bhagavan. Jis yra Bhagavanas, He is the most powerful. pats galingiausias. So he who is most powerful, he does not want to be defeated by anyone. Ir tas, kuris yra pats galingiausias, nenori, kad jį kažkas nugalėtų. So how does he avoid being defeated by Radharani? Ir kaip jisai išvengia to, kad Radharanė jo nenugalėtų? He takes up the mood of Radharani Jisai pats prisiema Radharanės nuotaiką and the complexion of Radharani. ir Radharanės spalvą. She is called Gaurangi, golden-limbed girl. Radharanė yra vadinama Gaurangi, auksinė mergina. So Krishna seeing Gaurangi, he becomes Gauranga. Ir Krišna tampa Gauranga, Lord Chaitanya. viešpačiu Chaitanya. So he can relish the sweetest pleasure of being the devotee of Krishna. Tam, kad galėtų paragauti, ką reiškia būti Krišnos atsidavusioju. So now do you understand how wonderful it is to be the devotee of Krishna? Taigi dabar jūs turite suprasti, kaip nuostabu yra būti Krišnos atsidavusioju. Therefore kick off all material contamination from your heart right now. Todėl čia ir dabar spirkit lauk visas savo protinius įsigalvojimus apie materialius Tell dalykus. Mr. Lust to get lost. Pasakykite ponui geismui, kad jisai eitų lauk. Goodbye, Mr. Anger. Ate, ponas pykti. Mr. Greed, I don't ever see you again. Brangus gobšume, nebenoriu daugiau tavęs matyti. Especially Mr. Envy, just go jump in the ocean and never come back. O tu pavydė, geriau nusiskandink ir daugiau nebesugrįžk. We have to become very, very heavy with ourselves. Mes turime būti griežti su savimi. Guru means heavy. Guru reiškia So you must be sunkus. guru. Jūs turite būti guru. And who is your first disciple? Kas yra jūsų pirmas mokinys? Yourself. Jūs pats. You must become the guru of yourself Turite tapti savo guru. by conquering over these lower qualities. Galėdami šias žemesnėsias kokybės. Vacha vegam manasakrodha vegam jiva vegam udaro pastag vegam mitanyahan vavshaheta dera sarvam pibam pratibhimshishyan. In this way, mind, words, anger, tongue, belly, and genitals, you must conquer them. Tokiu būdu protas, genitalijos, visos juslės jas reikia nugalėti. If you do not conquer these pushings, Jeigu jūs šių spaudimų nenugalėsit, you're simply cutting your own throat. jūs persipjaunate savo gerklę. So you must conquer over these pushings. Taigi, turite juos nugalėti. If you want to understand what are the conjugal loving affairs of Shri Shri Radha and Krishna, Jeigu norite suprasti santykius tarp Šiširados ir Krišnos, there's an amazing world awaiting you. yra nuostabus toks pasaulis, kuris jūsų laukia. Back to home, back to Godhead. Tai yra kelionė atgal namo pas Dievą. Do you realize that you're one of the eternal associates from the Lord, from His transcendental Leela? Ar jūs žinote, kad jūs esate iš transcendentinės Krišnos lilos vienas iš žaidėjų? You're not a Lithuanian. Jūs visai ne lietuviai. You're a Krishna Lokian. Jūs esate iš Krišno lokos. That is your actual citizenship. Tokia yra jūsų tikroji pilietybė. And this Kantimala, that is your passport. O jūsų kantimala yra jūsų If you want to pasas. clear customs, you have to have your Kantimala. Jeigu norite eiti per muitinę į dvasinį pasaulį, turite turėti kantimalą. The time of death, the Yamadutas will check you out. Oh, he has Kantimala, don't touch him.
Mirties akimirką jie madutai atėję pasižiūrės, o jisai turi kantimalą, nelieskime jo. This is one of those great souls, the Vaishnavas, that we have no access to, you see. Čia yra vienas iš tų didžiųjų sielų, Vaišnavas, mes jų neliečiam. But don't wear kantimala and smoke cigarettes. Bet neturėkit kantimalos ir tuo pat metu nerūkykit. The Yamadutas are not stupid. Nes jie madutai nėra kvaili. They can see if you're a genuine kantimala wearer or you're fake. Jie gali patikrinti, ar jūs esate tikras kantimalos nešiotojas, ar You must apsimetėlis. have kantimala on your heart also. Nes turi būti kantimala ir ant jūsų širdies. No illicit sex, Neleistiniem lytiniam santykiam. Ne mėsos no valgymui. intoxication, Ne intoksikacijom. no lottery. Ne loterijom. In this way. Tokiu būdu. And always chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then you will come back. Ir tada jūs sugrįžtate. Prabhupada says you will simply go to sleep and you wake up with Krishna. Šila Prabhupada paaiškino, kad jūs paprasčiausiai vieną dieną užmigsit ir pabusite pas Krišną. Can you imagine how wonderful that would be? Įsivaizduojat, kaip tai būtų nuostabu? Just like there's a big festival like the summer, one of the Baltic festivals, you're working so hard the whole day for the festival. At night you're so tired, you lay down, you have a very good sleep, you see. Įsivaizduokite, kad jūs dirbate dėl festivalio ir užmiegate vakare. So in the same way, you give your whole life working hard to serve Prabhupada's mission. Lygiai taip pat jūs visą gyvenimą sunkiai dirbate dėl Šilos Prabhupados misijos. Now you're feeling tired, need a good rest. Ir jūs labai pavargot ir nusprendžiat Your prisnūsti. body is worn out. Kūnas visiškai yra pavargęs. So you lay down for a good rest and you wake up in the spiritual sky with a spiritual form. Taigi jūs prigulat ir pabundate dvasinėme pasaulyje, turėdami savo dvasinę formą. This is our Krishna consciousness movement. Tai yra Krišnos sąmonės It's how judėjimas. to qualify to regain your original spiritual body. Ir tai yra žinios, kaip save kvalifikuoti, kad gauti dvasinį kūną. So take it very seriously. Taigi, priimkite tai labai rimtai. The teachings of Prabhupada. Šilas Prabhupados mokymus. Do not be a fool and a rascal who cheats himself. Nebūkite kvailys, kuris save apgaudinėja. Take shelter of the bona fide spiritual master. Priimkite tikro dvasinio mokytojo prieglobstį. Be fully surrendered unto the bona fide spiritual master. Būkite pilnai paklusnus savo dvasinio mokytojui. He represents not only Krishna, but he also represents Radharani. Dvasinis mokytojas atstovauja ne tik Krišną, bet ir Radharanį. So take advantage of the Guru's mercy. Pasinaudokite guru malonę. Fully dedicate your life to your spiritual master. Pilnai paskirkite savo gyvenimą dvasinio mokytojo tarnystei. At every minute, Kiekvieną akimirką. see that every thought Stebėkite, kad kiekviena jūsų mintis ir žodis and every deed ir veiksmas is pleasing to your spiritual master. patenkintų jūsų dvasinį mokytoją. And if you're not sure what pleases him, then ask him. Ir jeigu nesate tikri, paklauskite jo, ar tai jį patenkina. Just like my godbrother Nirantar Prabhu Kai mano Dievo brolis Anantara Prabhu in the Sunday Feast lecture sekmadieninėje programoje in Atlanta, Georgia, Atlantoje, USA, Amerikoje, in the spring of 1975. 75-ųjų pavasarį. I was attending that lecture. Aš irgi buvau toj paskaitoj. He said, Srila Prabhupada, what pleases you the most? Jisai paklausė, Šila Prabhupada, kas jūs labiausiai patenkina? Srila Prabhupada said, if you love Krishna. Šila Prabhupada atsakė, jeigu tu mylėsi Krišną. So the most important thing you have to do if you want to please your spiritual master. Taigi, svarbiausias dalykas, ką turite padaryti, jeigu norit patenkinti savo You dvasinį mokytoją. have to learn how to love Krishna. Turite išmokti mylėti Krišną. Just think of a mundane example. Pasižiūrėkime į tokį paprastą pavyzdį. A boy is in love with a girl or a girl is in love with a boy, you see. Vaikinai myli merginas, o merginos myli vaikinus. They're always thinking of their beloved. Ir nuolat galvoja apie savo mylimąjį. When I will meet my beloved. Kadagi aš jį sutiksiu? The boy goes by a flower shop, he immediately buys some nice flowers for his girlfriend, you see. Vyrukas tik pamatęs gėlių iš karto prisimena ir perka ją savo merginai. How can I serve my beloved? How can I
please my beloved, always thinking like that. Nuolat galvoja, kaipgi aš galiu patenkinti savo mylimąjį. So in this same way, we have to develop such feelings for Krishna. Lygiai tokiu būdu mes turim pažadinti tokius meilės santykius Krišnai. How can I please my beloved Krishna? Kad nuolat galvotume, kaip aš galiu patenkinti savo mylimą Krišną. Amazing, beautiful person. Šį labai nuostabų asmenį, Bhagavan, who has unlimited power, kuris yra neribotai galingas. unlimited beauty, Jisai be galo gražus, unlimited renunciation, visiškai atsižadėjęs unlimited knowledge, ir turi nesuvokiamą išmintį unlimited wealth, ir neapriepiamus turtus and unlimited fame. ir neužgožiamą šlovę. How can I become dear to him? Kaip aš galiu tapti jam brangus? How can I become Krishna Priya? Kaip aš galiu tapti Krišna Priya? This is Radharani is Krishna Priya. She is very, very dear to Krishna. Radharani yra Krišna Priya, tai reiškia, kad jinai labai brangi Krišnai. We want to learn from Radharani how we can also become very, very, very dear to Krishna. Mes norime išmokti iš Radharanės, kaip ir mums tapti tokiem, kad būtume brangus Krišnai. But what is our foolishness? Kokia yra mūsų kvailystė? Instead of becoming dear to Krishna, we want to become dear to a dog, isn't it? Vietoj to, kad tapti brangiems Krišnai, mes norime, kad būtume brangus mūsų šuniui. They say that the dog is the best friend. Jie sako, kad šuo yra geriausias draugas. They serve the dog very nicely. Jie tarnauja šuniukui labai gražiai And they feel very happy when the dog licks their face. ir labai džiaugiasi, jeigu šuo nulaižo jų veidą. So in this way they want to become very, very dear to the dog. Ir tokiu būdu jie nori tapti labai brangus savo šuniui. But what is dog spelled backwards in English? Bet Dievas iš kitos pusės kaip tarėsi? D-O-G and G-O-D. D-O-G ir G-O-D. So instead of becoming dear to dog, D-O-G, Taigi vietoj to, kad tapti brangiam šuniui, we must become dear to God, G-O-D. reikia priešingai tapti brangiam Dievui. So you have your choice. You can be dog conscious or you can be God conscious. Taigi jūs renkatės ar būti šuns sąmoniai, ar Dievo sąmoniai. In this material world, they are dog conscious. Paprastai žmonės pasaulyje yra šuns sąmoniai. We go to the park, we say everyone is walking their dog. Jeigu nueisime į parką, matysime visi vedžioja savo šunį. They spend millions and millions of dollars on their dogs. Ir išleidžia milijonus dolerių savo šunims. But if they would just try to give their love to Krishna, Bet jeigu jie pamėgintų savo meilę duoti Krišnai, then they will become happy. jie iš karto taptų laimingi. No one becomes happy by serving dog. Niekas dar netapo laimingas tarnaudama šuniui. Some person actually, when they died in their will, they willed all of their inheritance to the dog. Kartais žmonės mirdami palieka savo visą palikimą šuniui, They were so affectionate to the dog, you see. nes jie tokie prisirišę prie jo. So what body do you think you will get if you think of your beloved dog at the time of death? Ir kaip jūs manote, ką jūs darysit po mirties, jeigu mirties akimirką savo šunį prisiminsit? Do you think you will get a human body? Galvojat, kad žmogaus kūną gausit? No. Ne. You think of your beloved dog at the time of death, you will get dog body in your next life. Jei galvosit apie šunį mirties akimirką, tai ir gausite šuns kūną. So do not try to become dear to dog. Taigi nemėginkite tapti brangus šuniui. Try to become dear to God. Mėginkite tapti brangus By Dievui. trying to love Him in every possible way. Pamėginkite jį mylėti įvairiais įmanomais būdais. Rise early in the morning Atsikelkite iš ryto and worship Him with Mangal Arati. ir pagarbinkite jį su mangalarate. If you're nearby, you can come to your nearest ISKCON center for Mangal Arati. Jeigu esate netoli, tai atvykite į artimiausią savo ISKCON Or if centrą. not, you can have a Mangal Arati at home. O jeigu važiuoti toli, tai namuose pagarbinkit viešpatį. Prabhupada actually states that every devotee must attend Mangal Arati. Šila Prabhupada moko, kad visi atsidavusi turi eiti į mangalarate. So it's not an option for those who are serious to awaken love of God within their hearts. Taigi tiem, kurie rimtai eina šiuo procesu, tai nėra kaip opcija. If you're very eager to go back to God in this lifetime, Jeigu labai norite šį gyvenimą grįžti atgal pas Dievą, then you must come to Mangal Arati every day at home or at the temple. tai ar namie, ar šventykloje, kasdien dalyvaukit mangalarate. One disciple, he gave me a report how he had missed Mangal Arati 9 times in 1 month. Vienas mano
Vienas atsidavęs man atsiuntė raportą, kaip net 9 kartus praleido mangalartį per mėnesį. I had to chastise him. Ir aš jį turėjau pabarti. I've been in the movement for 45 years. Aš judėjime esu 45 metus. And I've hardly missed, in 45 years, I've hardly missed 9 times in 45 years. Per 45 metus vargiai ir 9 mangalartį aš praleidau. So, one must be very serious to rise early and worship Krishna. Taigi žmogus turi būti rimtai nusiteikęs, kelti anksti ir garbinti Krishną. If you truly love Krishna, you will follow Prabhupada's instructions. Jeigu iš tikrųjų mylit Krishną, jūs noriai sieksite Prabhupados pamokymus. Rise early and worship Krishna. Kelsitės anksti ir garbinsit Krishną. And then you will dedicate your life for telling everyone about Krishna. Ir tada paskirsite savo gyvenimą, kad visiems pasakote apie Krishną. That's what it means to be a true follower of Radharani. Ir būtent tai ir reiškia būti tikru Radharanės pasiekėju. Radharani's mood is to push everyone to Krishna. Nes Radharanės nuotaika yra ta, kad jinai visus nori privesti prie So if you Krishnos. want to actually worship Radharani in the best of all possible ways, Jeigu norite Radharanį garbinti pačiu geriausiu būdu, then you must tell everyone you meet about Krishna. tai visiems, ką sutinkate, pasakokite apie Krishną. How wonderful is Krishna? Papasakokite, koks jis How nuostabus beautiful is Krishna? ir gražus, How powerful is Krishna? koks galingas. Everything about his wonderful glories. Viską apie jo nuostabią šlovę. In this way, Radharani will see what a great devotee you are, and she will recommend you to Krishna. Tokiu būdu Radharani pamatys, koks jūs esate nuostabus atsidavęs ir jūs rekomenduos Krishnai. So I can ask now if there's any questions. Taigi aš noriu paklausti, ar jums kilo kokių nors klausimų? Here's a question. This woman who is a wife or only mother, these people who how to guess, how to realize who can be Krishna's lover or wife or other person. Now you want to translate it? Kaip suprasti, kas gali būti kvalifikuotas būti Krishnos mylimoju? Who has what rasa with Krishna, she's asking. Kaip suprasti, kas kokį turi santykį su Krishna, jinai klausia. That is not required. To žinoti visiškai nereikia. I want to know what your rasa is, what my rasa is. That is not required. To visiškai nereikia žinoti. There are some Babajis who will give you Siddha Pranali, which they will tell you your rasa, but this is completely bogus. Indijoje galite sutikti tokių babadžių, kurie sėdi prie upės ir jums duos slaptingą iniciaciją ir pasakys, There's so kokie many jūsų santykiai varieties su of Krishna. rasas in the spiritual sky. Bet tai yra nesąmonė. Tokia yra didelė įvairovė dvasinių It santykių. doesn't danguje. really matter whether you're a gopi, a cow, a calf, a gopa, a blade of grass, a flower, a rock. It doesn't matter what one's relationship with Krishna is. Ir visiškai nesvarbu, koks bus jūsų santykis dvasinėme pasaulyje. Ar jūs busite medis, ar jūs busite gopė, ar dar kas nors. If you haven't reached it, what good is it? Jeigu jūs to dar neturit, kokia prasmė The žinoti? point is, learn how to become reestablished in your original relationship with Krishna. Visa esmė, kad reikia šiandien mokintis, žadinti savo santykį su Dievu. One of my godbrothers, he was told by some Babaji that in Krishna Leela you are peacock. Seniai mano Dievo broliui vienas babadžis pasakė, kad tu dvasiniam pasaulyje esi povas. So in his room he was going, whoop, 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 whoop. I said, Prabhu, what are you doing? Oh, I'm practicing my rasa. Ir jis savo kambarį ėmė kaip povas vaikščioti ir praktikuoti savo rasą. So this is completely bogus. Visiškai nesąmonė. Don't think like this. Negalvokit apie tai. This will prevent you from achieving pure Krishna bhakti. Nes tai atitrauks jūs nuo dvasinio tobulumo. Simply understand what Lord Chaitanya has said. Supraskite vieną dalyką, kurį mokė Jivara viešpats Chaitanya. svarupa hoy Krishnera nityadas. You look at me. I'm answering your question. Jivara svarupa hoy Krishnera nityadas. The constitutional position of living entity is the eternal servant of Krishna. That's all you need to know. Viskas, ką reikia žinoti, kad gyva būtybė yra Krishnos tarnas. You focus on becoming the pure devotee of Krishna, Ir susikoncentruokit tai, kaip tapti tyru Krishnos not who atsidavusiu. has what rasa. O ne
galvok apie tai, kas turi kokią rasą. That's how you'll achieve your blessing. Būtent tokiu būdu tik tai galėsi tai pasiekti. Now she had a question back here. Klausimas gale. Aš noriu paklausti, kaip tapti tyru atsidavusiu ir tokiu pasiaukojančiu ir iš kitos pusės netapti auka, nes ta auka irgi nėra vertinama gyvenime. Kaip tą balansą tokį laikyti, ar su to tvarkyti? I want to understand how to become pure devotee and at the same time not become very weak. How to become a pure devotee and not to become very weak. There's no question of becoming weak. The pure devotees are very powerful. Tyri atsidavusiai yra labai galingi. The more you become, Prabhupada says purity is the force. Šila Prabhupada mokė, kad tyrumas yra mūsų gale. I will give you an example. Duosiu jums pavyzdį. Srila Prabhupada, this is coming out in thought for the day tomorrow, by the way. Ir rytoj dienos mintį galėsite tai perskaityti beje. Prabhupada explains that one who becomes perfect in chanting Hare Krishna Šila Prabhupada paaiškina, kad tas, kuris tampa tobulas, kartodamas becomes Hare so Krishna, powerful that he can induce the entire world to take up Krishna consciousness. jis tampa toks galingas, kad gali įtakoti visą pasaulį, kad priimtų jisai Krishna sąmonę. There is nobody more powerful than the pure devotee. Nėra nieko galingesnio už tyrą It is not his atsidavusį. power. Tai nėra jo galia. He is simply an instrument. Jis paprasčiausias But instrumentas. through him, the power of Krishna comes. Bet per jį Krishnos galia ateina. Krishna Sakti Vina Nahe Tara Pravartana. You see? In this way, he has the Shakti of Krishna coming through him. Devotee, pure devotee is most powerful. Taigi tyras atsidavęs turi savyje visą Krishno šaktį. If you think purity means weakness, you don't understand the philosophy at all. Neteisinga suprasti, galvojant, kad tyrumas reiškia silpnumas. She is asking how not to become like a victim. Then you are very devoted, but not to become a victim. Victim? That someone can manipulate you because you are very humble. Actually, we want to be manipulated by our spiritual master. Iš tikrųjų mes norime, kad mumis manipuliuotų mūsų dvasinis mokytojas. We want to be manipulated by Krishna. Mes norim, kad mumis manipuliuotų Krishna. We want to become very, very much manipulatable by Guru and Krishna. Mes norime, kad mumis manipuliuotų Guru ir Krishna. That is a very good position. Ir tai yra labai gerai. Otherwise, I'm thinking I want to maintain my independence, so-called independence. Kitu atveju mes tiesiog galvojame, kaip išlaikyti mūsų taip vadinamą nepriklausomybę. Actually, your position is weak. Iš tikrųjų, mūsų tokia You pozicija. must be controlled. Mes turime būti silpni ir kontroliuojami. You want to be controlled by Maya or by Krishna? Bet klausimas, kas mus kontroliuos, Maya arba Krishna? You have to make intelligent decisions. Reikia išmintingai nuspręsti. If I'm controlled by Maya, then I'm given birth, death, old age, and disease. Jeigu mane Maya kontroliuos, gausiu gimimą, mirtį, ligas ir senatvę. I become controlled by Krishna, I achieve eternity, knowledge, and bliss. O jeigu mane kontroliuos Krishna, aš būsiu amžinybėje, palaima ir žinojimą. But I will give you an insider secret. Duosiu jums tokią paslaptį. When you become totally weak and manipulated by Krishna, then Krishna, he will agree to become manipulated by you. Kuomet jūs leisite Krishnai jumis manipuliuoti, tuomet Krishna leisis manipuliuojamas jūsų. Therefore, even though Krishna is the supreme all-powerful, the devotee becomes more powerful than Krishna. Todėl, nors Krishna pats galingiausias, atsidavęs, tampa dar So galingesniu. you simply learn how to become very weak and manipulated by Guru and Krishna. Taigi, jūs išmokite, kaip būti labai manipuliuojamu Guru ir Krishnas. And when you perfect that weakness and manipulatedness, then you will become so powerful that Krishna will agree to be manipulated by you. Ir kai pasieksite tame tobulumą, matysite, kad jūs kontroliuojate Krishną. So you should become very weak and manipulatable. Taigi, turite tapti silpna ir manipuliuojama.
But for those who are not Krishna conscious, Bet tie, kurie nėra Krishna sąmoningi, they will not be able to manipulate you. jie jumis negalės manipuliuoti jūsų. When you become fully manipulated by Guru and Krishna, then nobody, no materialistic person can ever manipulate you ever again. Jeigu jūs pilnai atsiduodate Guru ir Krishnai, niekas iš materialių asmenybių negalės nieko jums padaryti ir jūsų So you be manipuliuoti manipulated by jumis. Krishna or by Maya, that is your choice. Yra jūsų pasirinkimas. Ar Right leistis būti manipuliuojama Majos ar right Krishnos. now you are feeling the pain of being manipulated by Maya. That is the difficulty. Problema ta, kad jūs dabar jaučiat skausmą, nes Maja jumis manipuliuoja. So you have to become manipulated by Krishna. Jums reikia tapti manipuliuojama Krishnos. And that will give you unlimited happiness. Ir tada jūs būsite laiminga. Prabhupada said, I'm just a puppet and may Krishna make me dance, make me dance, make me dance as he likes. Šila Prabhupada meldėsi. Aš esu tiesiog gyvūnėlis ir tegol Krishna priverčia mane šokti taip, kaip jis nori. Do you think Prabhupada was wrong? Manot, kad Prabhupada klydo? To agree to be manipulated by Krishna? Norėdamas, kad Krishna juo manipuliuotų. No, Prabhupada is supremely intelligent personality. Ne, Šila Prabhupada yra pats išmintingiausias. Prabhupada knows the perfection Jisai žino tobulumą. is to become like a puppet and let Krishna pull the strings. That is the perfection. Tai tapti lėle ir Krishna tegul tampa virves. But when you do that, Krishna will say, okay, now you can pull the strings and I will dance. Ir tada Krishna sako, o, dabar tu valdyk virves, o aš šoksiu. So you take this lesson. Taigi, priimkite šitą pamoką. You become fully like a puppet and let Krishna pull your strings. Tapkite visiškai kaip lėle Krishnos rankose, o Krishna tegul valdo virves. Next question. Kitas klausimas. Šiandien rytiniai paskaitoj guru skaitydamas lekciją apie Radharanę pasakojo Prabhupados lekciją, kad Prabhupada nieko nekalbėjo apie Radharanę ir užsiminė apie sahadžijas ir užsiminė, kad jie klauso apie Radharanės ir Krishnos meilės žaidimus, bet jie nesilaiko principų. Tai sahadžija tas, kas klauso tokių žaidimų, ar tas, kuris klauso tokių žaidimų nesilaikydamas principų ir neturėdamas guru? In this morning lecture you mentioned about sahajiyas. I want to clarify, what does it mean that sahajiya is one who listen about transcendental lilas but not follow regulative principles, or anyone who is listening that lilas? Sahaja means one who takes things very cheaply. Sahajija reiškia tas, kuris labai pigiai viską Superficial priima. Vaishnava. Dirbtinis vaišnavas. It's like Prabhupada gives, there's a bhajan by Bhaktivinoda Thakur talking about the sahajas. Ir toks bhajanas, kur Bhaktivinoda Thakura kalba apie sahajijas. They have kantimala on the neck, Jie turi kantimalą ant kaklo, they have tilak on the nose, turi tilak ant nosies but they're keeping many women for illicit sex. ir tuo pat metu turi labai daug moterų, su kuriuom užsiima One neleistinais who makes a lytiniais show of being a santykiais. Vaishnava but doesn't actually follow the principles. Jie rodo tokį spektaklį, kad yra vaišnavai, bet iš tikrųjų neseka reguliatyviais principais. They especially like to talk about Krishna kissing the gopis. Ir jiems patinka kalbėti apie tai, kaip Krishna bučiuoja gopes. So they can go kiss their so-called gopis, you see. Kad įsikvėptų bučiuoti taip vadinamas savo gopes. So this is sahaja. Tai yra sahadžija. Jeigu bhaktai klauso tokių žaidimų, bet jie laikosi principų, tai nesahadžijos. And if devotees who are following principles, they listening that lilas, it is if devotees who are following regulative principles, they listening the lilas about Radha and Krishna. That's Radha Krishna Lila is very good for one who is purely following this process. Radha Krishnas lilas labai gerai tiems, kurie tyrai seka šio procesu. Therefore, Srila Prabhupada gave us Krishna book. Todėl Šrila Prabhupada mums ir davė Krishna book. For one who is chanting his rounds faithfully and following the regulated principles, it's very, very nice to hear about Rasa Lila and these things. It's very good. Tam, kuris su tikėjimu kartoja savo šventus vardus ir tam, kuris seka regulatyviais principais, labai palanku skaityti apie rasą. But only from those who are strictly following Prabhupada, not from the sahajas. Bet tik tai tiem, kurie seka Šrila Prabhupada, ne tiem, kurie yra kaip sahadžijas. Prabhupada also mentions
that those who are really following regulative principle, they don't just want to hear Radha and Krishna's pastimes, but they do want to hear the pastimes of Krishna on the battlefield of Kurukshetra also. Šila Prabhupada pasakoja, kad tie, kurie rimtai seka dvasinių procesų, jie nori klausyti visų žaidimų apie Krishną, ne tik išskirtinai tam tikrų. This reminds me of one of the Leelas of ISKCON. Man tai priminė vieną istoriją. Many years ago in Los Angeles, when Prabhupada was on the planet, Prieš daug metų Los Andžele, kuomet Šila Prabhupada buvo su mumis, there was a group called the Gopi Bhava Club. susikūrė tokia grupė, kuri pasivadino Gopi Bhava klubu. And they would get together and talk about Gopi Bhav. Ir jie susitikdavo kartu ir šnekėdavo apie Gopi Bhavą. Kurukshetra Leela, no, we don't want to hear Gita. Gita is low class. We want to only Gopi Bhav. Jie neskaitydavo nei Bhagavad Gitos nieko, tik tai apie istoriją su gopiam. When Prabhupada was getting ready to take his breakfast, Ir Šila Prabhupada valgė savo pusryčius. he had a piece of prasadam in his hand Jisai rankoje laikė prasadą. on the way to his mouth. Ir beveik jau buvo įdėjęs į burną. And one of the devotees told him about the Gopi Bhava Club Ir tą akimirką vienas iš atsidavusiųjų pasakojo while apie šitą that klubą. prasadam was on the way to his mouth. Tol, kol Prabhupada prasadą dėjo. Prabhupada never made it to his mouth. Ir tas prasadas taip ir As soon as nepasiekė he heard about this Prabhupados Gopi burnos. Bhava Club, he put that prasadam on his plate. He said, call the GBC Kai tik Prabhupada išgirdo apie šį klubą, jisai and piktai call the leader pasakė, of that club. pakvieskite visą GBC And ir šito Prabhupada klubo smashed lyderį. him. Ir Prabhupada barė. Actually, it's there in the MP3 collection. You can hear the conversation. Iš tikrųjų yra net MP3 įrašas apie tai, Prabhupada smashed him. kaip Šila Prabhupada barė. He said, first deserve, then desire. Prabhupada mokė, pirmą nusipelnyk ir tik paskui gausi. They're not in the, if you want to achieve that position in your original relationship with Krishna, you have to deserve that thing also. You can't just desire it. You have to qualify yourself. Jeigu mes norime pasiekti tobulumo pakopą, mes turime jos nusipelnyti. These devotees wanted to jump to Gopi Bhav without any qualification. Atsidavusi dažnai nori tiesiog be jokios kvalifikacijos peršokti į tobulumą. They wanted to skip Mangalarti because, well, it's just worshiping the Guru. Jie nori praleisti Mangalartį, nes, o čia guru We don't need garbinimas. Guru Puja. We just need Tulsi worship because we can talk about being in our rasa in the Tulsi worship. You see? Mes užsimsime tulasi garbinimu ir panašiai, nes They would skip Mangalarti and go only to the Tulsi worship. Mangalartį praleisime ir eisime. They were concocting their own new style of bhakti. Žmonės prisigalvoja visokių naujų dalykų. So the leader of the group, he blooped. Right after that conversation, he blooped and never came back. Tos grupės lyderis pabėgo ir niekad nebegrįžo. He was not ready to surrender to Prabhupada. Nes jisai nebuvo pasiruošęs atsiduoti Šilai He Prabhupadai. wanted to invent his own cheap doorway to Gopi Bhav. Jis norėjo atrasti savo pačio pigų kelią į dvasinį pasaulį. If you want to become reestablished in your rasa with Krishna, you have to understand you're the eternal servant of your spiritual master. Jeigu norite pasiekti tobulumą dvasinėme pasaulyje, There are jūs turite tapti too many monkeys in tikrų Vrindavan. tarnu savo dvasinio mokytojo. There are already so many monkeys in Loy Bazaar jumping across the road and stealing bananas. Jau galok Vrindavanė ir taip jau yra pakankamai beždžionių. Don't be like a jumping monkey trying to jump over the head of the spiritual master and go to Gopi Bhav. Nebūkite ir jūs kaip beždžionė, kuri mėgina peršokti per guru galvą ir pasiekti You want to Krishną achieve your pats. rasa with Krishna, you become the completely sold-out servant of your spiritual master. That's how you achieve your rasa with Krishna. Jeigu norite pasiekti santykio su Krishna, būkite visiškai parsidavęs savo mokytojo mokinys. Questions more? Dar klausimų? Kartais, kai stengiamės sekti Prabhupados nurodymais ir mokytojų nurodymais, galim dėl savo silpnumo nuklysti, bet paskui, kai atrodo bandai stotis, tai toksai jautiesi, kad nepilnavertis atsiranda, toks nepilnavertiškas jausmas. Tai kaip po tų nuklydimų atsistoti ir dar su didesniu ryžtų žengti link Prabhupados. Sometimes when we trying to follow Srila Prabhupada instructions,
due to our heart weakness, we become, fall down from these standards. And then again, when we try to stand up, we can feel some inadequate feeling that I'm not proper here, I don't have qualification, and so on. And so how can we become more determined and follow Srila Prabhupada more strongly after these falls and ups? So, the more you feel yourself to be fallen, that's very good. Iš tikrųjų gerai, kuo daugiau jautiesi puolęs, tuo yra geriau. The more you feel I'm dependent on the mercy of Guru and Krishna. Kuo daugiau jautiesi esas priklausomas nuo Guru Krishnos malonės, tuo yra geriau. So you should feel most fallen, at the same time you should feel most fortunate. Tu turi tuo pat metu jaustis labiausiai puolusi ir tuo pat metu labiausiai sėkmingu. By the mercy of Guru and Krishna, I have achieved the greatest of all possible good fortunes. Guru ir Krishnos malonė, aš pasiekiau pačią didžiausią įmanomą sėkmę. There is nobody more fortunate than me. Nėra už mane sėkmingesnio. Because I've been blessed with the key to pure bhakti. Nes mane palaimino duodami raktą į tyrą atsidavimo tarnystę. So keep yourself always feeling humble. Taigi visą laiką būk nuolankus. My dear Guru and Krishna, please save me. I'm very, very fallen. Please save me, please. Brangus Guru ir Krishna, prašau, išgelbėkit mane, nes esu labai puolęs. And at the same time, celebrate your unlimited good fortune. Ir tuo pat metu švęsk savo sėkmę. There's no one more fortunate than you, than the whole universe. Nes visoje visatoje nėra už tave sėkmingesnio. You've been given the gift called bhakti. Nes tu gavai bhakti dovaną. Somebody wins the lottery, they become all excited, you see. Žmonės loteriją laimi ir taip džiaugiasi. You've achieved a greater boon than winning the biggest lottery in history. Tu istorijoje pačią didžiausią loteriją laimėjai. You've been given the name Krishna. Tau davė Krishnos vardą. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Now celebrate your good fortune. Todėl švęsk savo sėkmę. Chant indexed in ecstasy. Šok ir dainuok ekstazijai. Revolutionize the whole world with Krishna consciousness. Visam pasauliu padaryk revoliuciją. But always feel I am the most fallen, despicable rascal. Bet visą laiką jauskis kaip labiausiai puolęs niekšas. I have achieved the greatest good fortune. Kuris gavo didžiausią sėkmę. In this way you become very solid in Krishna consciousness. Tokiu būdu tu būsi stabilus Krishna sąmonėje. I suggest you look in Bhagavad Gita chapter 6. Siūlau pasižiūrėti į Bhagavad Gita 6 skyrių. Text number 22. 22 tekstą. Yasmin stito nadukkena guranapi vachalyate. From one who becomes firmly situated in Krishna consciousness, he is never disturbed even in the midst of the greatest calamities. Tas, kuris yra įsitvirtinęs Krishna sąmonėje, jisai nesutrinka net didžiausių bėdų akivaizdoje. So now you capitalize on this greatest good fortune you have achieved. Taigi dabar įsidėmėk šitą šlovę, kurią tu pasiekei. Without any qualification of yourself, it is just the mercy of Guru and Gauranga. That's all it is. Be jokios kvalifikacijos, tai yra grinai Guru ir Gaurangos malonė. Capitalize on this mercy. Įsivaizduok, kokia nuostabi malonė. By taking complete shelter of Guru, Gauranga and Krishna. Priimk visišką Guru ir Gaurangos prieglobstį. In this way you'll never ever be disturbed by even the greatest calamities. Tokiu būdu tu nebesutriksi net didžiausių pavojų akivaizdoje. And you will never ever for all of eternity ever fall down again. Ir daugiau niekada gyvenime nepulsi. Become a pure devotee. Tap tyras atsidavęs. You are a pure devotee. Tu jau esi tyras underneath all atsidavęs. the coverings. Tik tai tave dengia. Just become a pure devotee, that's all. Tiesiog tap tyru atsidavęs. Stop trying to be what you're not. Nebūk to, ko nesi. Be what you actually are, the pure devotee of Krishna. Būk, kas esi, tyras Krishnos Your atsidavęs. every thought, your every word, your every deed, in all times, places, and circumstances, simply always manifest pure bhakti. Savo mintimis, žodžiais ir veiksmais visur ir visada apreišk tik tai tyrą bhaktį. And when you mess up, Ir kada
take careful note Mausi, tai of what you pasimokink. did wrong, Ką padarai blogai. so you don't repeat the mistake. Ir klaidos nekartok. Okay? Next. Aš iš tikrųjų pratęsiu klausimą. Kaip iš tikrųjų suderinti tos dalykus, kaip kartu būti polusiu labiausiai ir kartu jausti tą sėkmingumą, nes jeigu praktiškai pradedi jausti tokią sėkmę didžiulį, tai paskui ateina kažkoks išdidumas ir tu vėl nupuoli. Arba jeigu tu jautiesi labai toksai nereikšmingas, labiausiai puolęs, tai toks apatiškas būni ir kontroliuojamas ir toks, be įkvėpimo, kaip sakė, kaip tai viskas suderinama vienu metu, kaip tai daryti, jausti. I will try to speak English. Like, I will just push further this question from David. It's like, when we, how to, the same time, feel, take this feeling like you are most fallen, and at the same time you're celebrating this fortune. Because when we're celebrating fortune, we become proud. We become proud and we fall again. Or we become humble, like, very mean, and become very apathic, and not there is no enthusiasm, or how to feel this at the same time. This, like, I'm most fallen and How to feel most fallen and most fortunate at the same time. Yes. Kaip tai įmanoma jausti sėkmingiausiu ir labiausiai polusiu tuo pat metu? It is an art. Čia yra menas, It's a science. čia mokslas. It's called sadhana bhakti. Ir jisai vadinamas sadhana bhakti. Here's an easy way on the fallen side. Prabhupada made one song, Adore, Adore all the happy day. Blessed in heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. A very nice poetry. Šila Prabhupada sudėjo labai nuostabią poeziją. And in this poem, Prabhupada says, save me a fallen, your divine grace. Ir šioje poemoje jisai meldžiasi, išgelbėk mane puolusi. Now, if Prabhupada thinks I am fallen and I'm praying to my spiritual master to save me, what is our position? Jeigu Šila Prabhupada galvoja esąs puolęs ir meldžiasi, kad mokytojas jam padėtų, tai ką apie mus kalbėt? Save me a fallen, your divine grace. Gelbėk mane, o dieviškai malonybė. So what I suggest is this. Mano pasiūlymas yra toks. Take the exact prayer of Prabhupada and you pray Prabhupada's exact words. Paimk Prabhupados maldą ir melskis Prabhupados žodžiais. Save me a fallen, your divine grace. Gelbėk mane puolusi, o dieviškai malonybė. You take those exact words that Prabhupada used and you pray those to your guru. Paimk šiuos žodžius ir savo širdyje melskis savo dvasinių mokytojų tais pačiais žodžiais. Do you think Prabhupada's words will make you morose? Ir manai, kad Prabhupados žodžiai tave privers liūdėti? When you follow strictly exactly what Prabhupada showed by his example, you think that will make you morose? Jeigu sieksi tai, kuom Prabhupada parodė, manai, tai tave liūdins? No way. Ne. When you actually take that mood of Prabhupada, save me, fully dive into it completely, save me if fallen your divine grace, you become overwhelmed with transcendental bliss. Jeigu tu pilnai panersi į šią nuotaiką, tave ištiks dvasinė palaima. I know it because that's what I do. Žinau, nes pats taip darau. I pray, my dear Srila Prabhupada, I'm so fallen, please save me. Aš taip meldžiuosi, Prabhupada, aš toks puolęs, gelbėk mane. And when I pray that way, I become full of transcendental ecstasy. Ir kai taip meldžiuosi, patiriu visišką transcendentinę palaimą. Prabhupada said, save yourself and save the world. Šila Prabhupada mokė, gelbėk save ir išgelbėk pasaulį. So between 4 a.m. and 9 a.m., focus on how fallen you are and beg to be saved. Taigi nuo 4 ryto iki 9 koncentruokis į tai, koks esi puolęs ir prašyk, kad tave išgelbėtų. And at 9 a.m., go out as a guru to enlighten the whole world about Krishna. O nuo 9 eik į pasaulį kaip guru ir apie tai papasakok visam pasauliui. Kame bėda? You simply have to follow the process. Paprasčiausiai siek proceso. And you will, the more you feel, just like we say, Bahir Nrsimha, Hridaya Nrsimha. Kaip ir mes dainuojam, Bahir Nrsimha, Hridaya Nrsimha. Krishna within and Krishna without. Krishna viduj ir Krishna išorėje. The more you feel meek and humble, that's how you become more solidly connected with Krishna. Kuo jautiesi
nuolankesnis, tuo didesnis ryšys su Krishna širdyje. And the more you go out and you preach powerfully Ir kuo daugiau tu išeini į to pasaulį the other ir devotees, pamokslauji to the general public, atsidavusiems ir žmonėms, that's also connecting with Krishna. tuo labiau tu atkuri ryšį su Krishna taip pat. Prabhupada said, I act like a king because nobody can defeat me. Šila Prabhupada sakė, elgiuosi kaip karalius, nes nieks negali manęs nugalėti. So you should be like that also. Tu irgi turi būti toksai. You should feel yourself very fallen. At the same time, you should act just like a king that nobody can defeat you. Turi jaustis labai nuolankus ir tuo pat metu elgtis kaip karalius. You defeat these Mayavadis. Nugalėk tos You Mayavadžius. defeat the Sahajis. Nugalėk You defeat Sakadžijas. the atheists. Nugalėk ateistus. You should become a powerful spiritual revolutionary who can transform the whole universe. Turi tapti galingas, transcendentinis revoliucionierius, kur visą visatą pakeis. That's what it means to be a follower in Prabhupada's movement. Nes tai reiškia būti Prabhupados pasiekėju. If not, you're just wallowing in your own tears. Kitu atveju tu tiesiog gersi savo ašaras. So get out there and save the world, rascal. Todėl kelkis ir gelbėt pasaulį niekšė. Okay, we have about 3 or 4 minutes left. Anybody have another question? Yeah. Aš pratęsiu irgi tą patį klausimą. O tai nenuoširdžios maldos, jeigu, pavyzdžiui, nesijauti ten, tikrai viduje nesijauti, bent jau ne visada jautiesi to labai puolusi, tai ar tos nenuoširdžios maldos irgi taip pat jos, kaip sakant, jos išgirstos yra? Ar... Tai geriau to. I want to also ask about this, that sometimes we pray like that, but not always we feel like this. And if we are not feeling, is it also helpful for it's also benefit? Well, if you're saying, Srila Prabhupada, I know I should be praying to you, thinking I'm very fallen, but I'm so puffed up, I don't think I'm fallen. Gali melstis. Taip, Srila Prabhupada, norėčiau melstis jums labai nuolankiai, bet esu toks pasididžiavęs, kad negaliu su nuotaika tikra melstis. So please, my dear Srila Prabhupada, please bless me to understand how fallen I actually am. Tačiau tai leisk Prabhupada man suprasti, koks iš tiesų puolęs aš esu, kad galėčiau tinkamai melstis. That's why you need a guru, rascal. Tam ir reikia guru, The niekšas. guru tells you what a nonsense you are. Nes guru pasakys, kad tu esi niekšas. You need to have a spiritual master. Stop being this independent person. Tam reikia dvasinio mokytojo, nustok So būti many nice gurus are nepriklausomas. coming to Lithuania, you should take one of them. Į Lietuvą tiek daug nuostabių guru atvyksta, priimk Because vieną you're iš jų. puffed up, you're not doing it. Kadangi esi pasididžiavęs, nedarai to. Now stop being so damn puffed up and become humble. Take shelter of a spiritual master. Todėl būk nuolankus ir priimk dvasinį mokytoją. Okay? Gerai? Yes. Next. Kitas klausimas. Back there, yeah. Aš tik noriu paklausti dėl Radharanės. Šrila Prabhupada, kiek atsimenu, savo atsidavusiems neleisdavo kreiptis į Radharanę, nes sakydavo, kiek aš girdėjau ir atsimenu, kad mes esam dar netokios kvalifikacijos. Tai aš noriu paklausti, ar yra teisinga kreiptis į Radharanę, jeigu mums sunku ar kažką. I can say in English, I ask about Srimati Radharani because I remember Srila Prabhupada was not allowing his devotees to chant names of Radha, right? So, because he said we are not qualified enough. So, do you agree that we shouldn't? Because some devotees, they still chant Radha, Sham, Sham. So, Yeah, it's not good, right? There's a very nice conversation in the database and also in the MP3 collection of Jayadvaita Swami had a wonderful conversation with Prabhupada about this. Jayadvaita Swami su Šrila Prabhupada apie tai kalbėjo.
Prabhupada wants us to chant the standard prayers, not to concoct mantras. Šrila Prabhupada norėjo, kad mes kartuotume tradicinės maldas, o ne išgalvotas mantras. Radhe, 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 Sham. Radhe, Sham, Radhe, Sham, 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 Radhe. No, don't concoct mantras. Neišgalvokite mantrų. Take the mantras coming from the acharyas. Priimkite tas mantras, kurios ateina iš praeities ačarijų. That's how we become pure devotees. If you manufacture your own mantras, it becomes tinged with sahajaism. Nes jeigu išgalvosime savo mantras, jos bus Take the suteptas. authorized mantras. Priimkite We autoritetingas already have mantras. so many wonderful mantras. Mes turime ir taip jau tiek daug mantrų. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You think you're on a level you can concoct your own mantras? Negalvokite, kad galite savo mantrų prisigalvoti. And there's a song, so many nice songs. Bhakti Vinod Thakur, Narottam Das Thakur, so many nice bhajans are there. Tiek daug autoritetingų dainų yra parašyta. Prabhupada is very strong on this point. Šrila Prabhupada buvo labai griežtas And šiuo now klausimu. Jayadvaita Swami is also very strong on this point because he was personally trained by Prabhupada. Jayadvaita Svamis taip pat dabar labai griežtas šiuo klausimu, nes jį taip mokė Prabhupada. But in our ISKCON, there's so many loose kirtans where they throw these concocted mantras. I don't participate in such kirtans. Bet mūsų judėjime taip pat yra ir labai daug tokių kirtanų, kur yra dainuojamas išgalvotas mantros. Aš niekada tokiuose nedalyvauju. It is also said that mantras with, which is not coming in discipline section, which has no value. Yra šventraščiuose pasakyta, kad tos mantros, kurios neteina išmokti mokinių sekos, neturi galios. Next. Kitas klausimas. We're almost ready. Maybe one more question we can squeeze in. Vienas paskutinis klausimas. Turim dar laiko. So actually, the time is finished now. Okay. All right. Well, we thank you all very much. I'm just absolutely, my wife and I are both absolutely delighted to be back here in Lithuania. Mums labai patinka Lietuvoje. Seeing so many familiar faces. Ir matom tiek daug pažįstamų veidų. All over the room, I'm seeing so many familiar faces. I'm so happy to see you all again. Labai džiaugiuosi jūs vėl matydamas. So please take this process very seriously. Prašau, priimkite šitą judėjimą labai The more you rimtai. take it seriously, the more you become ecstatic. Kuo daugiau tapsite rimti, tuo daugiau būsite laimingesni. I absolutely guarantee it. Aš jums garantuoju. Become very serious and very sober, and you'll taste the sweetest, unlimited ecstasy within your heart at every minute. Jeigu būsite labai rimti procese, jūs ragausite džiaugsmą kiekvieną akimirką. Srila Prabhupada ki jai, Mother Radharani ki jai, Gaura Premanandi. His Grace Shriman Sankarshan Das Adhikari Maharaja ki